ওয়েলকাম টু ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে নিয়ে এলাম নতুন একটা ভিডিও। এক কদিন ধরে ভিডিও করছি না, এত গরমের ভিডিও করতে কি ইচ্ছা করে বলো। তাই ভাবলাম আজকে একটা ভিডিও করি। জানি না তোমাদের কেমন লাগবে, আশা করছি ভালো লাগবে। সবাই দেখো নতুন নতুন একটা টপিক থাকে, কেউ যেটা ইচ্ছে করে, যেটা তার করার ইচ্ছা সেটা সে শেয়ার করে, বা যে কাজটা করে ভালোবাসে ওই কাজটাই শেয়ার করে। আমারও যেটা ভালো লাগে ওইটা আমি শেয়ার করি। আমি পছন্দ করি গান টান শেয়ার করতে তোমাদের সঙ্গে, ওইগুলো আমার পছন্দ। আজকে আমি একটা গান শোনাবো তোমাদেরকে। फुर्सत भी मेरी चाक भी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी चाक भी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। वक्त बर्बाद ना इन बात की बातों पे कीजिए। वक्त बर्बाद ना इन बात की बातों में कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। मेरे महबूब समझिए जरा मोहे की नज़ाकत। मेरे महबूब समझिए जरा मौके की नज़ाकत की हरी दी नहीं जा सकती। हंसी मौके की इजाज़त ना जीतना मेरी जान, ना जीतना भी नहीं खोखली बातों में कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। বাস এইটুকু, আর পারবো না। একদম দেখো, একদম ঘেমে একদম পুরো লাল হয়ে গেছে। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। সো ওকে, বাই বাই, টাটা।